सुबह सुबह मेरी आँख खुली तो कमरे में फैली नीम, अंधेरी रोशनी और परिंदों की चहचहाहट ने मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी बदल देने वाला है। मेरा जिस्म थकावट से चूर हो रहा था। रात को लेट वापस आने की वजह से मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि मेरा जिस्म और सुकून चाहता है, लेकिन मेरे पास हमेशा की तरह वक्त की कमी थी। इसीलिए ही मैंने फ़ौरन से बिस्तर छोड़ा और बाथरूम में घुस गई। ठंड तो बहुत थी, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि गर्म और नरम बिस्तर को छोड़ूं, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। मैं अपनी रूटीन में इतनी मसरूफ होती थी कि कभी-कभी तो मुझे ये भी मालूम नहीं होता था कि आज दिन कौन-सा है। शॉवर लेने के बाद जब मैं बाहर निकली तो मैं खुद को पहले से ज़्यादा पुरसकून महसूस कर रही थी। बेशक ये सर्दियों के दिन थे, लेकिन फिर भी मैं सुबह नहाना बिल्कुल भी नहीं भूलती थी। जब मैं सुबह-सुबह नहा लेती तो मैं सारा दिन ही फ्रेश रहती थी। आज भी मैंने रूटीन के मुताबिक नहा लिया था और किचन में आ गई थी। मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती थी, इसीलिए घर के सारे काम भी मुझे ही करने पड़ते थे। मैं एक काबिल डॉक्टर थी, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने घर में मुलाज़िमा नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे अपने काम करना बहुत अच्छा लगता था। और वैसे भी हमारे नबी पाक की सुन्नत है अपने काम खुद करना। मैं शहर की सबसे मशहूर डॉक्टर थी और अभी तक तन्हा ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा निकाह मेरे चचाज़ाद से हो चुका था और रुखसती की तारीख भी चंद दिन में रखी जाने वाली थी। दरअसल अहमद और मैं ना सिर्फ कज़न थे, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे। हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया गया था, लेकिन आज से 6 माह पहले हम दोनों का निकाह कर दिया गया। अहमद के घर वाले रुखसती भी उसी वक्त चाहते थे, मगर मैं खुद ही रुखसती नहीं करना चाहती थी। मैं कुछ वक्त चाहती थी। मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अहमद ने अपने घर वालों को मना ही लिया था। दरअसल अम्मा और अब्बा के प्लेन क्रैश में इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल ही तन्हा होकर रह गई थी और मैं अभी खुद को संभाल नहीं पाई थी। आज भी मुझे वो दिन याद है जब अम्मा और अब्बा उम्रे के लिए बड़ी खुशी खुशी घर से गए थे, लेकिन शायद उनके नसीब में उम्रा था ही नहीं, इसीलिए उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। मेरा कोई बहन भाई नहीं था, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बेशक मेरे चचा चची बहुत अच्छे थे और मेरा ख्याल रखते थे, मगर फिर भी मैंने आज तक उनकी कोई भी मदद नहीं मांगी थी। बल्कि मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की थी जो अपना पेट खुद पाल रही थी। मेरे अब्बा एक बहुत ही काबिल बिजनेसमैन थे। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टरी के शोबे को चुना क्योंकि ये मेरी बचपन की ही ख्वाहिश थी। मेरे दिल में हमेशा से ही लोगों की मदद करने का जज्बा था, इसीलिए ही मैंने डॉक्टरी को चुना। बेशक इस प्रोफ़ेशन से मेरी अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन फिर भी मेरा इस प्रोफ़ेशन का सबसे बड़ा मकसद लोगों की मदद करना ही था। मैं एक सरकारी अस्पताल में जॉब करती थी और मेरी ड्यूटी शाम की ही होती थी। मैं शाम को जाती और फिर लेट नाइट वापस आती। जब लेट नाइट वापस आती तो फिर किसी चीज़ का होश भी ना रहता और सो जाती। फिर नींद भी मेरी देर से ही खुलती थी। अस्पताल की रूटीन मुझे थका देती थी, लेकिन फिर भी मैं अपना फ़र्ज़ बखूबी निभा रही थी। शॉवर लेके मैं फ़ौरन से किचन में आ गई और अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगी। मेरी रूटीन थी कि मैं सुबह-सुबह ब्लैक कॉफ़ी ही पीती थी और फिर थोड़ी देर बाद अपने लिए खाना वगैरह बनाती थी। कॉफ़ी पी के मैं फिर से अपने कमरे में आ गई और कमरे की हालत दुरुस्त कर ली। घर में मैं सिर्फ़ अकेली ही रहती थी, लेकिन मेरा घर बहुत बड़ा था। मैं लोगों की मदद करके खुद को खुशनसीब महसूस करती थी। मेरे दिल में एक सुकून उतर जाता था। कमरे की सफाई करने के बाद मैं बाहर निकल ही रही थी कि अचानक से मेरे फ़ोन पे बेल बजी, तो मैं उल्टे कदम कमरे में आ गई। क्योंकि मेरा मोबाइल बेड पे ही पड़ा था। मैंने मोबाइल उठा के देखा तो अहमद की कॉल थी। अहमद की कॉल देखकर तो मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अहमद रोज़ाना ही मुझे उस वक़्त कॉल करते थे क्योंकि वो जानते थे कि उस वक़्त ही मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ। ड्यूटी का वक़्त मेरा शाम का ही होता था। रुबीना कहाँ हो तुम? खुदा के लिए जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ। अहमद ने बुखलाए हुए अंदाज़ में कहा तो मेरी रूह तक काँप गई। अहमद क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? कहाँ पहुँच जाऊँ मैं? मैं अहमद से सवाल कर रही थी, लेकिन उसने मुझे कुछ न बताया और बस इतना ही कह दिया कि मैं फ़ौरन से उनकी बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाऊं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनकी ख़राब तबीयत का सुन के तो मेरे पूरे जिस्म में ही सनसनी दौड़ गई। उन्हें मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी और मेरे लिए उनके सिवा अब इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने जल्दी से मोबाइल बंद किया और गाड़ी की चाबी उठा के खुद ड्राइव करके घर से निकल पड़ी। जाते वक्त मैंने गाड़ी को कह दिया कि वो घर का अच्छे से ख्याल रखे, मैं अभी आती हूँ। मैंने घर में और तो कोई मुलाज़मा नहीं रखी थी, लेकिन घर में एक गार्ड ज़रूर था जो घर की हिफ़ाज़त करता था।
کیونکہ میں شام کو ہاسپٹل میں ہوتی تھی اور میرا گھر بالکل ہی خالی ہوتا تھا، اسی لیے گھر میں کسی نہ کسی کو رکھنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میں سڑک پہ گاڑی دوڑا رہی تھی، میری سانس پھول رہی تھی، میرے ہاتھ پاؤں تو جیسے کانپ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر احمد کو کیا ہو گیا ہے۔ احمد کے انداز سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اسی بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ احمد نے اپنے گھر بھی نہیں بلایا تھا، بلکہ کسی جگہ کی لوکیشن سینڈ کی تھی۔ مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے اچانک سے احمد کو کیا ہو گیا ہے۔ 20 منٹ میں احمد کی بتائی ہوئی لوکیشن پہ پہنچ گئی، لیکن یہ تو ایک بہت ہی بڑا فلیٹ تھا۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ دوپہر کے 1 بج رہے تھے۔ میں نے فلیٹ کا دروازہ ہلکے ہاتھ سے کھولا تو وہ کھلتا ہی گیا، مگر اندر جا کے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے احمد بالکل صحیح سلامت چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑے تھے، اور پورا فلیٹ اندر سے دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ احمد آپ، میں نے اتنا ہی کہا اور حیرت سے پورے فلیٹ کو دیکھنے لگی۔ احمد یہ سب کیا ہے؟ کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ میں سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، مگر ابھی تک انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ ابھی بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ احمد یہ سب کیا ہے؟ آپ کچھ بولیں گے بھی یا نہیں؟ میں ابھی بھی ان سے پوچھ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ احمد نے میرے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی تو مجھے ساری بات ہی سمجھ میں آ گئی۔ میری جان، میں نے تمہیں تمہاری برتھ ڈے کا سرپرائز دیا ہے، اسی لیے تم سے جھوٹ بولنا پڑا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ احمد نے یہ کہا تو میرا غصہ شدت پکڑنے لگا۔ احمد، آپ کو شرم نہیں آتی میرے ساتھ اتنا گھناؤنا مذاق کرتے ہوئے؟ آپ کو پتا ہے میں پورا راستہ ہی کتنا پریشان ہو کے آئی ہوں، لیکن آپ کو تو اس چیز کا احساس ہی نہیں۔ میں اب ان سے ناراض ہونے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے سرپرائز دینے کے چکر میں ڈرا ہی دیا تھا۔ میں تو پورا راستہ ہی ان کے بارے میں سوچتی آئی تھی کہ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے اور وہ کہاں پہ ہیں۔ اچھا میری جان، اب سوری کر تو رہا ہوں، معاف بھی کر دو نا۔ اگر میں یہ نہ کہتا تو تم بالکل بھی نہ آتی، اور میں نے بھی دن کے اس وقت سرپرائز اسی لیے پلان کیا ہے کیونکہ شام کو تو تم ہسپتال میں مصروف ہوتی ہو، اور تمہارے لیے تمہاری ڈیوٹی اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے میں نے تمہاری مصروفیت کا خیال رکھتے ہوئے ہی اس وقت تمہاری برتھ ڈے کا پلان کیا ہے۔ بائی دا وے، تمہیں یاد تو تھا نا کہ آج تمہاری برتھ ڈے ہے؟ احمد اب مجھ سے میری برتھ ڈے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ جی ہاں، مجھے اچھے سے یاد ہے۔ میں نے جھوٹ بول دیا، حالانکہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ میں تو اپنی ڈیوٹی میں اتنا مگن ہو جاتی تھی کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ مجھے بس اتنا یاد ہوتا تھا کہ میں نے شام کو ہسپتال جانا ہے اور ہسپتال سے سیدھا گھر واپس آنا ہے۔ جھوٹ مت بولو میڈم صاحبہ، تمہاری شکل دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ تم اپنی برتھ ڈے ہی بھول گئی تھی۔ احمد اب ہنس ہنس کے مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ شاید انہیں میری شکل دیکھ کے شک ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تو میری ہنسی ہی نکل گئی۔ میں نے خود پہ بڑا کنٹرول کیا تھا، لیکن کنٹرول کر نہیں پائی تھی۔ احمد نے سوال ہی اسی انداز سے کیا تھا کہ میں اپنا جھوٹ چھپا نہ پائی، کیونکہ میں واقعی میں جھوٹ ہی بول رہی تھی۔ احمد، آپ یہ بتائیں، آپ کو پتہ کیسے لگ جاتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں نے احمد سے یہ پوچھا تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ روبینہ بیگم تم میری بیوی ہی نہیں بلکہ بچپن کی دوست بھی ہو۔ مجھے تمہاری ہر ایک حرکت کا پتہ ہوتا ہے۔ تمہارے چہرے پر آئے سارے رنگ میں دیکھ سکتا ہوں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ آج تمہاری برتھ ڈے ہے، کیونکہ تمہیں ہسپتال کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ یہ کہتے ہوئے احمد نے ایک فائل میرے ہاتھ میں پکڑا دی اور مسکرا کے کہنے لگے کہ میں اسے کھول کے دیکھوں۔ میں نے فائل کھول کے دیکھی تو مجھے سمجھ نہ آیا، کیونکہ اس میں تو کچھ پیپرز تھے۔ مسز احمد خان، یہ فلیٹ جہاں آپ کھڑی ہیں یہ آج سے آپ کا ہوا۔ اسی فلیٹ کی پیپرز ہیں، آپ کا برتھ ڈے گفٹ ہے، اور یہی تو سرپرائز تھا۔ احمد نے یہ کہا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ احمد نے اتنا بڑا فلیٹ میرے نام کر دیا تھا، وہ بھی ایک برتھ ڈے گفٹ میں۔ احمد ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ان کے بزنس کا شمار ملک کے جانے مانے بزنس میں ہوتا تھا۔ یہ سارا بزنس بھی احمد نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ ہی کھڑا کیا تھا۔ خوشی میں جا کے میں احمد کے گلے سے لگ گئی۔ احمد میرے سر کا بوسہ لے رہے تھے، کیونکہ میں ان کی شرعی بیوی تھی۔ بے شک ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن نکاح ہو چکا تھا، اور نکاح سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر تو وہیں بیٹھ کے گپ شپ کی، اور پھر ہم نے برتھ ڈے کا کیک بھی کٹ کیا۔ احمد اور میرے سوا اس فلیٹ میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میری جان کا کیا خیال ہے، شادی کی شاپنگ کب شروع کی جائے؟ احمد اب مجھ سے شادی کی شاپنگ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ابھی ہماری شادی کی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی تھی، لیکن بہت جلد طے ہونے والی تھی، کیونکہ اب چچا اور چچی مزید انتظار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ احمد کے سر پہ صحرا سجا دیکھنا چاہتے تھے۔ اب تو میں بھی انہیں نہیں روکنا چاہتی تھی، کیونکہ پہلے ہی میری وجہ سے وہ 6 مہینے رک چکے تھے۔ احمد، جب آپ کا دل کرے تب شروع کر دیں گے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا تو احمد کے چہرے پہ آئی خوشی دیکھ کے میرے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ہائے میری جان، جب تم ہر معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیتی ہو تو پتہ ہے میرے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ احمد محبت سے چور لہجے میں یہ کہہ رہے تھے۔ ان کی یہ باتیں تو میرے دل میں اتر رہی تھیں، اور شرمانے کی وجہ سے میرا چہرہ لال ٹماٹر کی طرح ہو رہا تھا۔
तो शर्माया जा रहा है। अहमद ने जासूस अंदाज में कहा तो मैं नजरें झुका गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने धीमे लहजे में अहमद की बात से इनकार किया तो वो अपने सोफे से उठ के मेरे बिल्कुल करीब आ गए। अहमद मेरे बिल्कुल करीब आए तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। बेशक वो मेरे शौहर थे, लेकिन फिर भी मुझे उनसे शर्म महसूस हो रही थी। बेगम साहिबा, हमसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी एक लंबी ज़िंदगी हम दोनों का इंतज़ार कर रही है। अगर आप ऐसे ही शर्माती रहीं तो फिर कैसे निभेगी हमारी? अहमद अब मुझे छेड़ रहे थे। अहमद प्लीज़ ऐसी बातें बंद कर दें, मुझे शर्म आ रही है। मैंने भी अपने दिल की बात अहमद को कर ही दी, क्योंकि अब वाक़ई में मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अच्छा मेरी जान, नहीं करता ऐसी बात। तुम फाइनल डेट डिसाइड करो कि हम कब शॉपिंग के लिए चलें, क्योंकि अम्मा बाबा तो मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं कि बहुत जल्द रुखसती की डेट रख दी जाए। अहमद अब मुझे चाचा चाची की बातें बता रहे थे जिन्हें मैं पहले से ही जानती थी। अहमद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी अब मुझे कोई एतराज़ नहीं। जब आप जाना चाहें, आप कहें तो परसों चलते हैं। मैंने ये कहा तो अहमद की खुशी की इंतहा ही न रही। अरे वाह! परसों से बेहतर तो कोई और दिन हो ही नहीं सकता। चलो फिर ठीक है, डन हो गया। हम परसों ही शॉपिंग शुरू करते हैं। जब हमारी शॉपिंग मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर शादी की डेट भी 1-2 दिन की रख देंगे। कैसा रहेगा? अहमद अब मुझसे पूछ रहे थे। मैंने हल्का सा इस्पात में सर हिला दिया तो अहमद भी मुतमईन हो गए। अहमद मेरी मोहब्बत इसीलिए नहीं थे क्योंकि वो खूबसूरत थे, बल्कि वो मेरी मोहब्बत इसलिए थे क्योंकि वो मुझे समझते थे। निकाह से 6 महीने पहले तक उनकी वजह से ही चाचा चाची सब्र किए हुए थे, वरना तो वो निकाह के फौरन बाद ही रुखसती करना चाहते थे। अहमद ने भी मेरी ख्वाहिश पे ही अपने अम्मा बाबा को मनाया था। बातों ही बातों में मुझे तो वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। मैंने फ़ोन पे टाइम देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे हॉस्पिटल में जाने में सिर्फ आधा घंटा ही रह गया था। मैं यहाँ बैठी अहमद से गप्पे लड़ा रही थी। अभी तो मैंने तैयार भी होना था। अहमद, हॉस्पिटल जाने का वक्त हो गया है, मैं अब चलती हूँ। मैंने कहा तो मुझे रोकने लगे। यार, तुम्हें तो मुझसे भी ज़्यादा ये हॉस्पिटल अजीज़ है। काश मैं भी एक हॉस्पिटल होता तो मुझे कितना ज़्यादा वक्त देती। अहमद ने ये कहा तो मेरी हंसी ही निकल गई। अहमद, ये आप कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? आप हॉस्पिटल कैसे हो सकते हैं? हाँ मेरी जान, हॉस्पिटल तो हो ही नहीं सकता, इसी बात का तो गम है। अहमद तो किसी नाकाम आशिक की तरह ही बातें कर रहे थे। अच्छा अहमद, अब मैं चलती हूँ। मेरे पास बातों का वक्त नहीं और अभी मैंने तैयार भी होना है। अल्लाह हाफ़िज़। मैं ये कहते हुए फ़ौरन से वहाँ से बाहर निकल आई, लेकिन जैसे ही मैं फ्लैट से नीचे आई तो मुझे ख़्याल आया कि मैं तो अपनी गाड़ी की चाबी ही वहाँ भूल गई हूँ। मैं दौड़ के फिर से फ्लैट में पहुँच गई, लेकिन अहमद वो चाबी लेके पहले ही मुझे देने के लिए आ रहे थे। ये लें मैडम साहिबा, आपका ख़ादिम आपकी हर ज़रूरत से पहले ही आपको मुयस्सर होता है। ये मैं आपको देने के लिए ही आ रहा था। अहमद ने बड़े बाअदब तरीके से हाथ बांधे हुए कहा, तो मुझे हंसी आ गई। थैंक यू अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब जाने दें मुझे। मैं जल्दी से उनके हाथ से चाबी लेके फौरन से गाड़ी की तरफ आ गई। वक्त बहुत कम था और अभी मैंने तैयार भी होना था। थोड़ी ही देर में मैं घर पहुंच गई और जाते साथ ही मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। मैंने अपना हॉस्पिटल का बैग तैयार किया और थोड़ी ही देर में घर से निकल पड़ी। मुझे अहमद की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। बार बार ही मेरे जहन में उसके सरप्राइज़ का ख्याल आ रहा था। उसने वाकई मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया था। वो ऐसा ही था, अक्सर ही मुझे सरप्राइज़ देता रहता था। एक मैं ही थी जो अपने काम में हर वक्त मसरूफ़ रहती थी। अहमद की बातें याद करके अब मेरे चेहरे से मुस्कुराहट हट ही नहीं रही थी। आधे घंटे में ही मैं अस्पताल पहुंच गई और अपनी ड्यूटी संभाली। आज को तो पूरा दिन ही थका देने वाला था। एक तो सुबह आंख देर से खुली, तो ऊपर से अहमद ने सरप्राइज प्लान कर दिया और अब अस्पताल की ड्यूटी मुझे थका रही थी। लेकिन ये मुश्किल भी मैंने अपने लिए खुद ही चुनी थी। बेशक ये नौकरी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन ये मेरे दिल का सुकून थी। मुझे लोगों की मदद करके बहुत खुशी मिलती थी। वैसे भी मेरे बाबा की हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और लोगों की खिदमत करूं। बाबा की ख़्वाहिश से ही मेरे अंदर भी एक अज़म पैदा हुआ था कि मैं डॉक्टर बनूँगी और अल्लाह ने मुझे मेरे इरादों में कामयाब भी कर दिया और आज मैं शहर की बहुत ही मशहूर और काबिल डॉक्टर थी। सारा दिन मैं मसरूफ़ रही, रात भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी इमरजेंसी वार्ड में मैं मरीज़ों को देख रही थी। जब सारे मरीज़ों को देख लिया तो मैं आके अपने रूम में बैठ गई। मेरा जिस्म थकावट से चूर हो रहा था। गर्दन में भी बहुत दर्द हो रहा था और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। उस वक़्त जल्दी-जल्दी मैंने अपने लिए कॉफ़ी के अलावा और कुछ भी नहीं खाया-पिया था, क्योंकि मैं तो समझ रही थी कि मेरे कमरे की सफाई वग़ैरह करके ही नाश्ता करूँगी, मगर इससे पहले ही अहमद ने मुझे बुला लिया और मैं इमरजेंसी में उसके पास पहुँच गई थी। फिर तो मुझे वक़्त ही ना मिला कुछ खाने-पीने का। भूख की वज़ह से अब मेरे सर में थोड़ा-थोड़ा सा दर्द भी होने लगा था, पर अब थोड़ी-थोड़ी खुशी भी हो रही थी क्योंकि ड्यूटी का वक़्त अब ख़त्म होने वाला था।
رات کافی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی گھڑی پہ 12 بجے تو میں نے اپنا پرس اٹھایا اور موبائل اس میں ڈال کے فوراً سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی تھی اور خود ہی اپنی کار ڈرائیو کر کے آتی جاتی تھی۔ احمد نے مجھے کئی دفعہ کہا تھا کہ وہ مجھے پک اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے خود ہی انہیں منع کیا ہوا تھا کیونکہ وہ بھی تو بیچارے پورا دن اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ رات تو کافی ہو چکی تھی لیکن پھر بھی میں ہمیشہ کی طرح اکیلی ہی کار ڈرائیو کر کے آتی تھی۔ میں ہسپتال سے باہر نکلی تو باہر دھند کا ڈیرا تھا۔ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ اندر تو بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ٹھنڈ ہے کیونکہ اندر ہر طرف ہیٹر جل رہے تھے، مگر باہر تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں فریزر میں آ گئی ہوں۔ میں جلدی جلدی سے گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی اور گاڑی سٹارٹ بھی کر دی۔ میں ہسپتال کے پارکنگ ایریا سے نکل کر سڑک پہ گاڑی نکال چکی تھی۔ گاڑی اپنے منزل کی طرف رواں دواں تھی اور میں اسے اپنی روٹین کا حصہ سمجھ رہی تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آخر اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سارا شہر سو چکا تھا۔ سڑکوں پہ بس ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ دھند میں تو اور بھی سب کچھ ہلکا ہلکا سا دکھائی دے رہا تھا۔ میں گھر کے بالکل قریب پہنچنے ہی والی تھی کہ اچانک سے میری نظر سڑک پہ گری ایک اسکوٹی پہ پڑی۔ اسکوٹی کو دیکھ کے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہی ہوا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنی گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کے فوراً سے اسکوٹی کے پاس پہنچ گئی، لیکن وہاں جا کے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو ایک لڑکی بالکل بے ہوش پڑی تھی جس کے ماتھے پہ ہلکا سا خون بھی لگا ہوا تھا۔ شاید ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہی اس کے ماتھے پہ چوٹ لگ گئی تھی۔ چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی لیکن لڑکی صدمے کی وجہ سے ہی شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہسپتال سے میں کافی دور نکل چکی تھی، اسی لیے اب اس لڑکی کو ہسپتال لے جانا میرے لیے مشکل تھا، اور ویسے بھی میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور بھوک سے نڈھال بھی ہو رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میرے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ ابھرنے لگا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنی گاڑی کی بیک سیٹ پہ لٹایا اور اسے اپنے گھر لے آئی۔ میں نے جا کے اسے گیسٹ روم میں لٹا دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے تو ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی زیادہ چوٹیں آئی ہیں، لیکن وہ ابھی بھی بے ہوش پڑی تھی۔ وہ شکل سے بہت ہی خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ نہ جانے اس بیچاری کا ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا۔ اسے گیسٹ روم میں لٹانے کے بعد میں کچن میں آ گئی کیونکہ بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ آئے تھے۔ میں نے جلدی جلدی کھانا بنایا اور کھا کے فوراً سے کمرے میں آ گئی۔ اس لڑکی کا خیال تو میرے ذہن سے نکل ہی گیا تھا اور میں اپنے کمرے میں جا کے سو گئی۔ رات کو تو مجھے ایسی گہری نیند آئی کہ مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا۔ شاید ایک لڑکی کی مدد کرنے سے مجھے اور بھی سکون دہ نیند آئی، لیکن جیسے ہی صبح میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میں اپنے اس نرم بستر پر نہیں بلکہ فرش پہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی نظریں ادھر ادھر گھما کے دیکھی تو وہ جگہ بالکل ہی انجان تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر مجھے یہاں تک کون لایا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھے ہوئے تھے اور میرے منہ پہ بھی ٹیپ لگائی ہوئی تھی۔ میں فرش پہ لیٹی ہوئی تھی۔ میرے میں تو ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اٹھ سکتی۔ میرا سر بہت بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ میں ابھی بھی اس جگہ کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اور پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائی تھی۔ نہ جانے مجھے یہاں کون لایا تھا۔ ابھی وہاں پہ لیٹی یہی سب سوچ رہی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا، لیکن سامنے کھڑا شخص تو میرے لیے بالکل ہی اجنبی تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں غصہ اور اپنے لیے نفرت دیکھ کے تو مجھے بڑا ہی عجیب لگ رہا تھا۔ میں اس سے سوال کرنا چاہتی تھی لیکن میرے منہ پہ ٹیپ لگی ہوئی تھی تو میں کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس شخص کے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے تھی۔ وہ شخص میرے ساتھ بیٹھ گیا اور میرے منہ سے ٹیپ ہٹا دی۔ جیسے ہی اس نے میرے منہ سے ٹیپ ہٹائی تو میرے منہ سے ایک دل خراش آہ نکلی کیونکہ اس ٹیپ کی وجہ سے مجھے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں تک کون لایا اور یہاں مجھے کس نے باندھا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ میں نے اس سے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی لیکن اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھ سے زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے تمہیں کچھ بتانے کی اجازت ہے۔ میرا کام تھا تم تک کھانا پہنچانا اور میں نے وہ کر دیا۔ تو فوراً ہی وہاں سے اٹھ کے باہر چلا گیا اور دروازے کو بالکل ویسے ہی بند کر دیا جیسے پہلے بند تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تو نہیں تھا کیونکہ صبح ہو گئی تھی۔ کھڑکی سے تھوڑی تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس شخص نے میرے ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے تھے کیونکہ میں نے کھانا کھانا تھا، لیکن دروازہ وہ باہر سے بند کر کے چلا گیا تھا۔ میرے باہر جانے کا کوئی بھی امکان نہیں تھا اور کھڑکیاں بھی ایسی نہیں تھی کہ میں ان سے نکل کے باہر جا سکتی۔ میرے ذہن میں ابھی بھی سوالوں کی بوچھاڑ چل رہی تھی کہ آخر مجھے کون یہاں تک لایا اور کیوں لایا، کیونکہ میری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ اچانک سے اس لڑکی کا خیال میرے ذہن میں آیا تو میرے سوالات اور بھی زیادہ بڑھنے لگے۔ میں نے ابھی تک منہ میں ایک نوالا بھی نہیں ڈالا تھا
क्योंकि इतनी परेशानी में मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। मैं अभी भी वहाँ से निकलने की तरकीबें सोच रही थी कि अचानक से दरवाज़ा ज़ोर से खुला। लेकिन सामने खड़े शख्स को देख के तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे कल रात मैंने अपने घर में पनाह दी थी। उसके चेहरे पर आई फातिहाना मुस्कुराहट देख के तो मुझे बड़ी हैरत हुई। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे यहाँ कौन लाया? कहीं तुम तो नहीं लाई मुझे यहाँ? मैंने उससे सवालों की बौछार कर दी, लेकिन उसने मेरे एक सवाल का भी जवाब न दिया और मेरे बिल्कुल करीब आके बैठ गई। ज़्यादा फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ साथ तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। और हाँ, अभी तक तुमने खाना क्यों नहीं खाया? उसे खाने की ट्रे की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा। नहीं खाना मुझे ये खाना। पहले मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ कौन लाया और क्यों लाया? आखिर मेरी किसी से क्या दुश्मनी है? मैं अब बड़ी संजीदगी से उससे सवाल करने लगी। मैंने कहा ना कि मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो और खामोशी से ये खाना खाओ। उस लड़की ने मेरे बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और गुस्से से मुझ पे चिल्लाने लगी। मुझे उसका ये रूप देख के तो बड़ी हैरत हो रही थी, क्योंकि मैंने तो रात को उसे एक मजलूम लड़की समझते हुए ही उसकी मदद की थी और उसे अपने घर पनाह दी थी। आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? मैं तो उसे जानती तक नहीं थी और मेरी तो कभी किसी से दुश्मनी भी नहीं रही थी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। मेरी आखिर तुमसे क्या दुश्मनी है? तुम क्यों मुझे यहाँ लाई हो? मैं अब उसे रो के इल्तजा करने लगी थी, लेकिन मेरी इल्तजा का भी उस पर कोई असर ना हुआ और वो ढीठ बनी बैठी रही। अचानक से फिर से दरवाज़ा खुला, लेकिन सामने एक बहुत ही बड़ी और भारी जिसामत का आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में पिस्तौल था और आंखों में गुस्से के सिवा और कुछ भी नहीं था। लेकिन इस लड़की ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। हबीब, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। अब काम शुरू करते हैं। वो लड़की उसे ना जाने किस काम का जिक्र कर रही थी। मेरी आंखों में खौफ तारी हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं और मुझे यहाँ पे कैद क्यों किया हुआ है, जबकि मैंने तो उस लड़की की मदद की थी। ठीक कह रही हो तुम। अब वो वक्त आ गया है कि अपना वो काम किया जाए जिसके लिए हमने इसे यहाँ रखा है। वो शख्स आगे बढ़ा। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रहा था, मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था कि अभी सीने से बाहर निकल आएगा। लड़की, इस पर दस्तखत करो और फिर आज़ाद हो जाओ। वो शख्स मेरे बिल्कुल करीब होके बैठ गया और मुझे उन कागजात पे दस्तखत का कहने लगा। मैं क्यों करूं इन पे दस्तखत? और ये किस चीज़ के कागज़ हैं? मैंने लहजे को ज़रा मजबूत करके उससे पूछा तो उसकी गरजदार आवाज़ से मेरी रूह तक काम गई। ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। जितना कहा है उतना करो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। और रही तुम्हारे दस्तखत की बात तो वो हम खुद ही कर लेंगे। वो शख्स कहकहा लगा के हंसने लगा। साथ बैठी लड़की भी उसके कहकहों में शरीक थी। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम लोगों को नहीं जानती। और ये दस्तखत किस चीज़ पे कराना चाहते हो? मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके ये अल्फाज अदा किए, क्योंकि अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो लोग मुझसे चाहते क्या हैं। ये कागजात तुम्हारे उस फ्लैट के हैं जो तुम्हारे प्यारे अहमद ने तुम्हें गिफ्ट किया है। बस तुम इन पे दस्तखत करो और फिर हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। तुम्हारा काम बस इतना ही था। उसने ये कहा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो अहमद को भी जानते थे। आखिर उन्हें ये कैसे मालूम हुआ कि अहमद ने मुझे फ्लैट गिफ्ट किया है, क्योंकि ये बात दोपहर की थी। तुम कौन हो और अहमद को कैसे जानते हो? तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ कि अहमद ने मुझे गिफ्ट किया है? मैं अब उससे पूछने लगी थी, लेकिन उसने मेरे एक सवाल का भी जवाब न दिया और गुस्से से मुझ पर भड़क उठा। उस शख्स ने मेरे सर पर बंदूक तान रखी थी और आंखों में गुस्सा सजाए मुझे घूर रहा था। ज्यादा सवाल जवाब मत करो और दस्तखत करो यहाँ पर, वरना ये सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। फिर न तुम्हारे पास ये फ्लैट रहेगा और ना ही तुम्हारी ये कीमती जिंदगी। उसे ये कहा तो मेरी रूह तक काम गई। मैं मरना नहीं चाहती थी। उसने मेरे हाथ में एक पेन थमा दिया और मुझे इशारा करने लगा कि मैं दस्तखत कर दूं। मैंने कांपते हाथों से वो पेन पकड़ लिया। मुझसे बिल्कुल भी लिखा नहीं जा रहा था, लेकिन वो शख्स मेरे सर पर बंदूक ताने खड़ा था। अगर मैं दस्तखत न करती तो शायद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने अपनी जान का सदका समझ के ही दस्तखत करना ज़रूरी समझा। मैं दस्तखत करने ही वाली थी कि अचानक से ज़ोर से दरवाज़ा खुला और एक शख्स बुखलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ। साहब जी, जल्दी से बाहर आए। मलिक कासिम के लोग बाहर आपका पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी आप उनसे नहीं मिले तो फिर ऐसा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे ही उस शख्स ने ये कहा तो वो लड़का, जिसे लड़की हबीब कह रही थी, फौरन से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे वो लड़की भी निकल गई। मैंने वो पेन दूर फेंक दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे।
فوری طور پر تو میرے سر سے بلا ٹل گئی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آخر میں کتنی دیر تک یہاں بچ سکتی ہوں، کیونکہ میں ان کی قید میں تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن وہ لوگ ابھی تک میرے پاس دوبارہ نہیں آئے تھے۔ صرف ایک دفعہ ایک شخص ہی آیا تھا جس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے، اور میں پھر سے قید ہو کے اس کمرے میں رہ گئی تھی۔ میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ بھوک سے میرا جسم لاچار ہو رہا تھا، لیکن پریشانی کی وجہ سے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اور کھاتی بھی کیسے؟ اب تو میرے ہاتھ پاؤں بھی بند چکے تھے اور میرے منہ پہ بھی پہلے کی طرح ٹیپ لگ چکی تھی۔ کمرے کی تاریک دیواریں مجھے خوف زدہ کر رہی تھیں۔ ہر طرف بالکل خاموشی تھی، اور اب تو کھڑکی سے بھی بالکل روشنی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ کمرے میں بالکل ہی اندھیرا تھا۔ ٹھنڈ سے میرا پورا جسم اکڑ رہا تھا، کیونکہ میں زمین پہ ہی بغیر کوئی چادر اوڑھے بیٹھی اپنی تباہی کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک سے ایک زوردار آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ آواز سن کے تو میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور اتنی ٹھنڈ میں بھی میرے ماتھے پہ پسینہ چمک رہا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اب وہ لوگ پھر سے میرے پاس آ گئے ہیں، اور میری آخری سانسیں اب بہت ہی قریب ہیں۔ کافی دیر ہو گئی تھی اس آواز کو، لیکن ابھی تک کمرے میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے مجھے کچھ سکون مل گیا۔ یہاں بہت زیادہ اندھیرا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن سکون اس بات کا تھا کہ وہ لوگ اب دوبارہ سے کمرے میں واپس نہیں آئے تھے۔ میرے ذہن میں بار بار ہی ترکیبیں سوچ رہی تھیں کہ آخر میں یہاں سے کیسے نکلوں، لیکن میں کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ پائی تھی، کیونکہ یہ گھپ اندھیرے والے کمرے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور میں ایک کمزور لڑکی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ پھر سے آ گئے ہیں۔ کمرے کی لائٹ جلی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے میری جان میں جان آئی، کیونکہ سامنے وہی شخص کھڑا تھا جو مجھے کھانا دینے کے لیے صبح آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پھر سے کھانے کی ایک ٹرے تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پاؤں کھولے اور وہ ٹرے رکھ کے وہاں سے چلا گیا۔ بھوک سے میرا جسم نڈھال ہو رہا تھا، اسی لیے اس شخص کے وہاں سے جاتے ہی میں کھانے پہ ٹوٹ پڑی۔ میں تو ایسے کھانا کھا رہی تھی جیسے میں نے سالوں سے کچھ نہ کھایا ہو۔ صبح سے شام ہو گئی، ابھی تک میں یہاں سے نکل نہیں پائی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار احمد کا خیال آ رہا تھا کہ آخر وہ بھی تو میری وجہ سے پریشان ہو رہا ہوگا۔ وہ تو نہیں جانتا تھا کہ آخر میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ میرا موبائل بھی شاید گھر میں ہی رہ گیا تھا، یا ان لوگوں کے پاس تھا، مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میری نیکی میرے ہی گلے پڑ گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آنے لگی کہ اس لڑکی کا وہاں پر اس طرح سے سڑک پر بے ہوش ہونا بھی ایک پلان کا حصہ ہی تھا۔ وہ لوگ مجھے پہلے سے جانتے تھے، اور اتنا بھی جانتے تھے کہ فلیٹ میرے نام کیا گیا ہے۔ وہ لوگ تو مجھے جانتے تھے، لیکن میں انہیں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ میرے لیے ان کے چہرے بالکل ہی انجان تھے۔ کھانا کھا کے مجھے کچھ سکون ملا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ میرے پاس تو کوئی شال یا جرسی وغیرہ بھی نہیں تھی کہ میں پہن لیتی، اور نہ ہی کمرے میں ایسا کچھ موجود تھا جو مجھے سردی سے بچا سکتا۔ کمرہ بالکل ہی خالی تھا۔ زمین پر چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر میں بیٹھی تھی۔ میں اسی چٹائی پہ لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ کبھی تو میں یہاں سے نکلنے کی ترکیبیں سوچتی، تو کبھی احمد کا خیال میرے ذہن میں گھومتا۔ میرا دماغ ٹینشن کی وجہ سے پھٹنے لگا تھا۔ سوچو ہی سوچو میں نہ جانے کب مجھ پہ نیند کی دیوی مہربان ہوئی، اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ مگر جب میری نیند کھلی تو صبح کی روشنی ہلکی ہلکی سی کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر اندر آ رہی تھی۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ جیسے ہی میری نیند کھلی تو پھر سے میرے ذہن میں وہی خیالات گھومنے لگے تھے کہ آخر میں کب یہاں سے نکل پاؤں گی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اور میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ رونے کی وجہ سے تو میری آنکھیں بھی سوج گئی تھیں۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ دونوں شیطان میری آنکھوں کے سامنے نمودار ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں وہی غصہ اور وہی خواہش تھی جو کل پوری کرانے کے لیے ہی وہ مجھے یہاں لائے تھے۔ نہ جانے کس مجبوری میں انہیں وہاں سے جانا پڑا، اور پھر وہ میرے پاس آ گئے۔ ان کا چہرہ دیکھ کے تو میری روح تک کانپ گئی۔ اب یا تو میری زندگی میرے ہاتھ بچتی، یا پھر وہ فلیٹ میں کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ احمد نے بڑی محبت کے ساتھ وہ مجھے گفٹ کیا تھا۔ اور اپنی زندگی بھی میں کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنی زندگی سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس شخص کے ہاتھ میں آج بھی وہی کاغذات تھے جن پہ وہ دستخط کروانا چاہتا تھا۔ وہ بغیر وقت ضائع کیے فوراً ہی میرے پاس آیا، اور پھر میرے ہاتھ سے پین تھما دیا۔ وہ ابھی بھی مجھے دستخط کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ لڑکی میرے سر کے بالکل اوپر ہی کھڑی تھی۔ میں کبھی اس کی طرف دیکھتی تو کبھی اس لڑکی کی طرف دیکھتی۔ ابھی تک مجھے اس لڑکی کا نام معلوم نہیں ہوا تھا۔
मैं बेचारी तो नेकी करके ही फँस गई थी। मैं भी वहाँ पे दस्तखत कर ही रही थी कि वहाँ वही शख्स जो मुझे खाना देने आया था, उन दोनों को किसी बहुत ज़रूरी काम का कह के उन्हें बुला के चला गया। किस्मत ने एक बार फिर से मुझे बचा लिया। मैं तो समझ रही थी कि शायद मैं बच गई हूँ। उन दोनों का बाहर अब मुझे शोर सुनाई देने लगा। ऐसे महसूस हो रहा था कि शायद उनमें कोई लड़ाई हो गई है। काफ़ी देर तो वो दोनों ही बहस करते रहे, लेकिन फिर अचानक से बहस बिल्कुल ख़त्म हो गई और वो दोनों फिर से मेरे पास आ गए और मुझे फिर से फ़ोर्स करने लगे कि मैं दस्तखत कर दूँ। ना जाने किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी। कभी तो मुझे लगता कि मैं बच गई हूँ, तो कभी ये महसूस होता कि मेरी आखिरी सांस है। उस शख्स ने फिर से मेरे सर पर गन तानी हुई थी और दस्तखत करने का कह रहा था। मैंने दस्तखत किए तो उन दोनों के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। मैं नहीं जानती थी कि अभी थोड़ी देर पहले वो किस बात पे बहस कर रहे थे, लेकिन अब वो दोनों ही एक हो गए थे। खुदा के लिए अब तो मुझे जाने दो, अब तो मैंने दस्तखत भी कर लिए हैं। मैंने बड़ी हिम्मत जोड़ के उनसे सवाल किया, लेकिन मेरे सवाल पे तो उस शख्स ने कह कहा लगा के मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे ओ बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें ये किसने कह दिया कि हम तुम्हारी जान बख्श देंगे? तुम्हें क्या लगता है हम इतने बेवकूफ़ हैं कि तुम्हें छोड़ देंगे? अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर तो तुम हमारे लिए जान का बवाल बन जाओगी, और हम ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। इसका काम खत्म करवा दो। उस शख्स ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो यहाँ से। अब तो मैंने तुम्हें फ्लैट भी दे दिया है, अब तुम लोगों का मेरी जान से क्या लेना देना। मैं तुम लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि मैं किसी को भी तुम दोनों के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। मैं उस लड़की के पाँव में गिर चुकी थी और उससे रो रो के इल्तिजा कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे तो रहम के असरात ज़रा भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अभी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर इसकी जान छोड़ दी तो फिर हमारी जान नहीं बचेगी। ये ज़रूर हमारे बारे में जाके सबको बताएगी, इसे मरना ही होगा। वो लड़की भी अब उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। मैं बेचारी, जो इस खौफ से पेपर्स पे दस्तखत कर चुकी थी कि मुझे मार न दिया जाए, दस्तखत करने के बाद भी मुझे मारने का मंसूबा बना लिया गया था। मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे, मैं उनसे इल्तिजाएं कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उस शख्स ने वो कागजात अपने कोट की जेब में रखे और वहां से चलता बना। अभी कमरे से बाहर निकला ही था कि अचानक से मेरे कानों में पुलिस की वैन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मेरे अंदर सुकून की एक लहर दौड़ गई। मुझे लग रहा था शायद अब मैं बच जाऊंगी। ये पुलिस पुलिस को किसने बुलाया है? पुलिस की वैन की आवाज़ सुन के तो उस शख्स के चेहरे पर परेशानी दौड़ गई। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लैला, तुमने तो कहीं पुलिस को नहीं बुला लिया? वो शख्स अब अपने सामने खड़ी लड़की पर शक कर रहा था। मुझे हैरत हो रही थी कि अभी तो वो दोनों एक हुए थे, तो अभी एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। मगर देखते ही देखते उन दोनों में बहस छिड़ गई। पुलिस घर के अंदर आ गई। उनके सामने खड़ा देखकर तो वो शख्स बुखला गया और उसने गन मेरे सर पे तान ली। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर इस लड़की की जान नहीं बचेगी। हमें यहाँ से बाहिफाजत जाने दो। उस शख्स ने मुतालबा किया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं तो समझ रही थी कि शायद पुलिस के यहाँ पहुंच जाने की वजह से मैं बच जाऊंगी। तुम्हें इस लड़की को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। पुलिस ने भी उसकी बात मान ली तो मुझे हैरत का झटका लगा। हथियार नीचे रख दो, वरना ये सारी गोलियां इस लड़की के भेजे में उतार दूंगा। हबीब अब उन्हें अपनी पिस्टल जमीन पर रखने का कह रहा था। ये बात भी पुलिस वालों ने मान ली, लेकिन ये मैं समझ रही थी कि मान लिया है क्योंकि ये भी उनके प्लान का हिस्सा था। जैसे ही पुलिस का एक एहलकार गन जमीन पर रखने के लिए झुका तो गोली हबीब के पैर पर चला दी, जिसकी वजह से गन हबीब के हाथ से छूट गई और वह ज़मीन बोस हो गया। फौरन से पुलिस ने उन दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मुझे वहां से छुड़ा लिया। मैं वहां से बाहर निकली तो बाहर अहमद मुस्कुराते चेहरे के साथ खड़ा था। अहमद को अपने सामने खड़ा देखकर तो मैं फौरन से दौड़ के उसकी तरफ गई और उसके गले लग गई। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई थी। खौफ से मेरी आंखें लाल हो रही थी, लेकिन खुदा का शुक्र था कि अब मैं बच गई थी। मुझे ये तो मालूम नहीं था कि आखिर पुलिस यहाँ तक कैसे आई थी, लेकिन अब अहमद को देख के मुझे यही लग रहा था कि अहमद ही ज़रूर यहाँ तक पहुँचा है। अहमद, आपको कैसे मालूम था कि मैं यहाँ पर हूँ? क्या आप ये सब जानते थे? रुबीना, जब मैं तुम्हारे घर गया तो गार्ड बिल्कुल बेहोश बाहर सहन में ही पड़ा था। तुम्हारी गाड़ी भी वहाँ पे मौजूद नहीं थी, और मैंने जब तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारा मोबाइल पड़ा देखा तो मेरे जहन में ख्याल आने लगा कि ज़रूर ही तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आ गया है। लेकिन फिर मेरे ज़हन में तुम्हारी गाड़ी के ट्रैकर का ख़्याल आया, तो मैंने तुम्हारी गाड़ी को ट्रैक कराया और पुलिस को भी अपने साथ मिला लिया, क्योंकि ये काम मैं खुद अकेला नहीं करना चाहता था। कानून का सहारा लेना बहुत ज़रूरी था। पुलिस अब उन दोनों को वहाँ से ले जा चुकी थी।
वक्त तो जैसे पर लगा के उड़ता जा रहा था। अब इस हादसे को पूरा 1 हफ्ता गुज़र चुका था, लेकिन अभी भी मुझे वो खौफ़नाक दिन और रातें नहीं भूली थीं। मेरी नेकी ही मेरे गले पड़ गई थी। अब मुझे समझ आ गया था कि ऐसे अंधे एतबार करके किसी को अपने घर तक नहीं ले जाना चाहिए। अगर उस दिन मैं उस लड़की को हस्पताल ले जाती तो बेहतर था। मैंने उस लड़की से हमदर्दी की और उस पे अंधा एतबार किया, इसीलिए ही उसे घर ले आई और यही गलती साबित हुई। अब मैंने सोच लिया था कि मैं नेकी तो ज़रूर करूँगी, लेकिन अपना दिमाग, कान और आँखें खुली रखूँगी, ताकि आइंदा मेरे साथ ऐसा हादसा पेश ना आ सके। मैं हर उस लड़की को आगाह करना चाहती हूँ, अपनी इस कहानी से, जो मेरी तरह हर किसी पे अंधा एतबार कर लेती है। कभी-कभी अंधा एतबार करने से ऐसी मुसीबतें गले पड़ जाती हैं, जैसे मेरे गले पड़ गई थी। लेकिन खुदा के शुक्र से अल्लाह ने मेरे लिए वसीला बनाया था और मैं उस जहन्नुम से निकल आई थी। अब मैं अस्पताल भी अपनी ड्यूटी पे जाना शुरू कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अब अपना ज़हन पहले से भी ज़्यादा होशियार रखती हूँ, ताकि मैं दोबारा किसी के घिनौने झांसे में ना आ जाऊँ।